गाड़ी भी आसीगला गाड़ी आसीगला गाड़ी बसिलु भाई बाबा नंबर बौड़ी आसीगले चलो सब गोटे गोटे सब ओला ओला उठा उठा कौन भाई रेडी हल्दी मंगला मंदिर आम जाऊँ खांडा कलश जाऊँ शिव मंदिर चलो बोले बाबा बाबा भाई से हाँ चलो 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 मो जुती बाहर करे भल भल लगे चलो आस बहुत आज्ञा हाँ आज सब सरला तो दीदी तुम बाहर हाँ 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 आस मो पे जगह हबनी अब बैग नियो ये बैग दबा हाँ हाँ ना आसुच रो आमे पछे जीवा ना कामी तो तू मु काना वो मम्मा दे पड़े लाइट कलर बैग हला केना बंदो तू दी जन का नहीं जा
ତାଙ୍କର ଜାଣ ଦୋଷ चल खोल ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ बाइक रे भाई जैकेट नहीं ना दिखे ना ना से ये कानार जैकेट दीदी गेट दे दो हां ଆମେ ଯାଉଛୁ आ तमु काई खाइबा यार लोक नांती जे मेन लोक से नांती से ब्यूटी पार्लर तमर कोई नती को लोकेशन कोन हां साढ़े साढ़े जियो नहीं बेदी दे जियो लोक बापा और फिर टेंशन नहीं जी बापा तो मुंड खराब हे जारी बने आ तारा एकला से कहले भी छाड़ के कथा अरे से जिया भी हो एटलीस्ट ता घर फैमिली तो कहतो ना से फिर आसीबो केमिति कि जनता गाड़ी गोटे जाईची बा ते पाखरा दे देखु त मंडप एडोले पर मो गाटा साइड कर दे हला का आगरो ले चल तोर इच्छा हो ना स्टाइन मारी जीवा कपड़ा छिंडी मन टिके पकड़ कौन लगे सारे देखते ये मोर सब सान भाई स्पून दोन कौन এটা ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଷୀରି ତ वो ये कितने मक्का खाया ना ना सी शाढ़ी आनी ना सी आनी तू आनी पानी पिया जाकर
ସାଧା ହାତ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଧା ହାତ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଭାଉଜକୁ ତମେ ଦବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଗେ ଦିଅ ତ ଆମର ତ ଯାଉନୁ ଆସୁ ଦେଖା ହେଇଯିବ ସେ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମର କାହା ସୁମାଟି ଆଜି ଦେଖି ଆସ ବାବା ମୋର ଦେଲି ସେ ତାଙ୍କ ଚାର୍ଜରରେ ମୋର ଚାର୍ଜିଂ ସତ କଥା କହିଲେ 4 ଥର ହେଲାଣି ଅଛି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଧଇଲୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ରୋଜି ଦେଇର ଧୋଇନି ରୋନ୍ଦେଇର ଧୋଇନି ସନ୍ଦିଦିର ଧୋଇନି କାମିଦେଇର ଧୋଇନି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାଳା ବିଧା ମାରିଛି ଡଲ ଦେଇର ଧୋଇନି ଏତିକି ତ ଧୋଇଛି ଆଉ କେତେ କରି ଜାମି ଦେଇ ବେଳକୁ କିଛି କରୁନି ଜାମି ଦେଇ ବେଳକୁ କିଏ କରୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ଯାହାର ପାଳି ପଡିଥିଲା ମୁନା କରିଥିଲା ଏତେ କାମ କରିନି ସବୁ ମିଶିକି ତମ ସବୁ କଣ ମିଳିବ ଗୋଟେ ସୁନା ଫୁନା ଗୋଟେ ଗୋଟି କରି ମାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠି ଗଲେଣି ଏ ପିଲାଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ସେ ବି ଆଖି ବି ମିଟି ମିଟି କରେ ଟିକେ କରିଦେଲ ଝିଅ ତମ ହାତ ଧୋଇ ତମେ ମୁଁ ଥା ଏଇଠି ଜାଗା ନେଇ କହିପାରୁନି ଏଇଠି ଖାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିବନି ହାତ ଛାଡ଼ିବନି ହଉନି এইপଟେ ତାରି ବେଶୀ ତମର ଭଉଣୀର ବେଶୀ ହେଲାଣି ଜଲ୍ଦି ହାତ କାଢ ଅଣ୍ଟା କଣ ହେଇଗଲା ସେ ଲଇକି ହେଇଗଲାଣି ବା ସେ ମରିଗଲାଣି ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ତାରି ଆଉ
ତିନିଟା ବାଜିଗଲାଣି ଶୋଇପାରୁନି। ବୋଉ ଯାଇକି ଭିତରେ ବସିଲା। ବାହାଘର ସରିଲା, ଫୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ବସ୍ତ୍ର